অনেক গাড়িগুলো বাংলাদেশ হয়ে আছে দেখুন কি অবস্থা রসুলপুর अरे करमाल रे काबू अरे अरे ये बड़ा किस्सा सुन ए बड़ा किस्सा सुन अरे ये बड़ा किस्सा सुन ए बड़ा किस्सा सुन ये बड़ा किस्सा अरे अल्लाह तारी की भी बात अल्लाह वाला है अरे अल्लाह रे देखिए हम जो तामड़े में पूरे ये किस्सा सुन गाड़ी भाई रे लो क्या है रे والله রে বেমারি আছে এটা ভাই বেমারি আছে এটার কাম শেষ এটার কাম শেষ এটার মারি আছে বাড়ি এটার রে শালার পুতা নন্দরস করে শালার পুতা নন্দরস করে दोरस करे सालान के दोरस करे এরকম এটা আমার দিছে কোনটা রে দেখে অনেক কথা আছে গাড়ি দিছে এটা ওটা ঘুরাইতে চাইছিল জাস্ট এই মাইডে দিছে এটা রে তুই ওটা মাই গেল তো তুই যে বাড়ি ঢিকাইছস কোন এদিক